kasus akusatif ini, teman-teman, kamu bisa menggunakan beberapa trik. Yang pertama tuh, trik preposition atau trik posisi. Trik posisi. Dan kedua, trik perubahan bentuk. Nah, yang pertama, trik posisi. Kata benda dalam kasus akusatif biasanya berada di belakang kata kerja. Ingat, kata benda dalam kasus akusatif biasanya berada di belakang kata kerja. Nah, berarti kata kerja dan verben itu biasanya ada di posisi kedua, berarti eh, kata benda dalam akusatif itu di belakang kata kerja. Oke ya. Kemudian, trik perubahan bentuk. Kata benda dalam kasus akusatif ini bisa berubah bentuknya. Oke. Kata benda dalam kasus akusatif ini bisa berubah bentuknya, tergantung pada jenis kelamin dan jumlahnya. Contoh nih, contohnya. Kita kasih contoh banyak-banyak biar kalian bisa ngerti. Contohnya, ich schreibe mit einem Bleistift. Bleistift. Aku menulis dengan pensil. Nah, Bleistift ini adalah kata benda dalam kasus akusatif. Oke. Bleistift ini atau pensil ini adalah kata benda dalam kasus akusatif. Oke. Kemudian, eh, sie spielt mit dem Ball. Dia bermain dengan bola. Bal adalah kata benda dalam kasus akusatif. Jadi kalian seperti yang aku katakan sebelumnya, kalian fokus pada objek atau kata bendanya. Oke ya? Oke. Jadi kesimpulannya itu apa? Jadi mit plus akusatif ini adalah teman perjalanan setia dalam menjelajahi kayak dunia bahasa Jerman gitulah. Dengan memahami penggunaannya itu pasti kamu bakal ngerti. Jadi gimana cara ngertinya biar cepat kayak gitu. Kamu pahami aja struktur kalimatnya. Seperti ini, eh, meet digunakan untuk kayak perusahaan, alat, atau cara kayak gitu. Kayak tadi, itulah yang aku sebutkan rute tadi. Itulah yang aku sebutkan rute. Meet. Nah, jadi kata benda yang mengikuti meet biasanya berada dalam kasus akusatif. Kayak gitu. Yang dua nih ada dua poin dari yang aku penjelasan yang aku kasih tadi. Meet menunjukkan perusahaan alat atau cara. Terus yang kedua, kata benda yang mengikuti meet biasanya berada di dalam kasus akusatif. Akusatif gitulah yang kayak Beispiel tadi ya, kayak yang Beispiel tadi kayak misalnya sie spielt mit dem Ball kayak gitu, dia bermain dengan bola. Nah, ich schreibe mit einem Bleistift, aku menulis dengan pensil. Nah, mit einem Bleistift ini yang adalah kasus akusatif. Mit einem Bleistift. Mit dem Ball ini adalah kasus akusatif kayak gitu. Eh, keliru. Mit datif. Hah? Mit datif. Maksudnya gimana gimana? Mit preposisi datif. Oh iya iya, mit datif. Iya iya. Oke. Sorry sorry. Itu aja ya Kak Jak. Ada lagi? Neh, kaina. Itu aja. Oke, sorry ya, soalnya aku jelasinnya spontan. Jelasinnya spontan. Oke, aku cuma catat beberapa poin-poin pentingnya aja. Jadi jelasannya aku spontan aja kayak gitu. Nah, meet ini bisa dalam konteks eh, percakapan sehari-hari bisa, dalam kalimat formal bisa, dalam ucapan bisa, kayak gitu. Misal nih, eh, meet dalam percakapan sehari-harinya apa? Ich gehe mit meinem Bruder ins Schwimmbad. Aku pergi ke kolam renang dengan adikku. Terus kalau dia meet dengan kalimat formal itu misal hmm, der Vertrag wurde mit Zustimmung aller Parteien abgeschlossen. Abgeschlossen. Baratnya kayak kontrak itu telah disepakati dengan persetujuan semua pihak kayak gitu. Jadi yang digarisbawahi kayak mit Justimo aller Parteien dengan persetujuan semua pihak itu yang digarisbawahi akusatifnya, oke? Kemudian mit dengan ucapan, misal ich munse Ihnen mit freundlichen Grußen. Saya ucapkan dengan hormat. Ich wünsche
Ihnen mit freundlichen Grußen. Saya ucapkan dengan hormat. Nah, yang digaris bawahi untuk akusatifnya apa, Kak Grace? Jadi yang digaris bawahi untuk akusatifnya itu adalah mit freundlichen Grußen. Oke? Oke. Kemudian, kalian juga harus perhatiin dengan detail. Perhatiin kata benda yang mengikuti mit yang tadi aku bilang. Perhatiin. Apa yang diperhatiin? Apa yang diperhatiin? Kayak misalnya, kata benda tunggalnya, kata benda jamaknya, kata benda tak terhitungnya, kayak gitu. Oke? Misal nih kata benda tunggal, ich schreibe mit einem Stift. Aku menulis dengan pena. Terus, kata benda jamak, eh, sie reist mit ihren Freundinnen nach Paris. Dia berpergian dengan teman-temannya ke Paris. Terus kata benda yang tak terhitungnya tadi kan ada tiga nih. Kata benda tunggal, kata benda jamak, sama kata benda tak terhitung. Nah, kata benda yang tak terhitungnya, misalnya contohnya erkoch di Suppe mit Wasser. Dia memasak sup dengan air. Oke, sebenarnya ini kalau aku jelasin secara detail, yang bagian yang ini agak apa sih, agak riwe nanti. Cuman kayak, inilah aku jelasin secara eh, lewat aja. Yang penting pernah dipelajarin kayak gitu. Jadi guys, kata kerja yang mengikuti MIT ini ada dua. Jadi kata kerja transitif sama kata kerja intransitif. Oke? Kata kerja transitif sama kata kerja intransitif. Kata kerja yang kalau kata kerja intransitif ini itu kata kerja yang membutuhkan objek langsung di akusatif. Beispiel, sie spielt mit dem Ball. Dia bermain dengan bola yang membutuhkan objek langsung. Nah, objek langsungnya itu adalah mit dem Ball. Dia bermain dengan bola. Oke. Kemudian, yang kedua kata kerja intransitif. Apa sih kata kerja intransitif ini? Nah, kata kerja intransitif ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung, gitu. Contohnya apa? Objek yang nggak membutuh objek langsungnya ini. Kayak misal er geht mit dem Hund spazieren. Er geht mit dem Hund spazieren. Ya, dia jalan-jalan dengan anjingnya, kayak gitu. Oke? Oke. Kemudian, mit dalam kalimat kompleks. Mit dalam kalimat kompleks. Kita kasih lagi contoh dua. Misal, ich bin mit einem neuen Auto zufrieden. Aku puas dengan mobil baruku. Nah, kalimat kompleks dengan mit-nya itu apa? Mit meinen neuen Auto. Oke. Yang kedua, sie hat mit ihrem Freund über die Zukunft gesprochen. Dia telah berbicara dengan pacarnya tentang masa depan. Nah, mit dengan kalimat kompleksnya apa? Eh, mit ihrem Freund dan dengan pacarnya. Über die Zukunft gitu loh. Maksudnya kalimat kompleks ini apa? Kalimat kompleks ini ibaratnya tentang menjelaskan kalimat ini secara detail gitu loh. Jadi kayak gini, dia puas dengan mobilnya. Nah, kalimat detailnya apa? Mobilnya itu baru, itu. Dia menjelaskan secara rinci soal objeknya. Nah, kalau misalnya kayak dia berbicara, kalau yang soal lagi contoh yang nomor dua tadi, sie hat mit ihrem Freund über die Zukunft gesprochen tadi, dia berbicara dengan pacarnya tentang masa depan. Kalimat kompleksnya yang menceritakan tentang detailnya dia ini apa? Yaitu pacarnya itu, dia bicara sama pacarnya. Kan bisa dia berbicara tentang masa depan. Kan bisa aja tuh kayak gitu. Tapi dia menjelaskan detailnya dengan kalimat kompleksnya apa. Dia berbicara dengan pacarnya. Dia menyebutkan kompleksnya itu. Dia menyebutkan secara detailnya itu siapa pacarnya. Oke? Oke ya? Atau ada yang mau diulang penjelasannya? Ada yang mau diulang penjelasannya? Mungkin yang lebih langsam kayak gitu. Kak, aku mau nanya dong. Mhm. Berarti yang bis tuh bisa diakusatif sama datif juga ya?
Mhm. Ya, bisa. Yang sebenarnya bisa, bisa, bisa. Cuman yang membedakan itu objeknya. Berarti kalau objeknya bendanya langsung itu ke datif atau akusatif kira? Kalau objeknya itu langsung itu datif. Cuman yang membedakan itu kalau datif itu kan pakai apa ya? Kepemilikan gitu ya. Iya, kepemilikan. Kalau yang Oh, akusatif ini kan kayak tadi aku jelasin, aku udah ngasih berapa eh by sipil tadi kayak mainem. Nah, mainem kayak gitu kan. Kepemilikannya kan mainem. Kalau dia datif kan itu mier kayak gitu. Oke? ya, oke. Oke, oke. Oke, terima Oke. kasih. Itu yang Kak Grace. membedakan, guys. Jadi kalau dia datif yang kita pelajari kemarin itu kayak kepemilikannya mier. Nah, itu datif. Kalau dia eh kepemilikannya tadi yang akusatif itu mainem gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kebetulan aku udah selesai jelasin sih. Soalnya materi aku cuma itu nanti dilanjutin sama Kak Flo. Bukan aku. Heh, siapa? Ada lagi Jaki, yang mau Jaki. ditanya? Siapa? Saya, saya, Oh, Kak saya, Jaki. Oke. saya. Kak Flo nggak jadi ya? Oke, oke. Jadi gitu. Atau ada lagi yang mau ditanya seputar materi atau kayak biasa? Lanjut, Kak Grace, lanjut. Kenapa, kenapa? Kenapa enggak? Lanjut, lanjut. Lanjut. Nggak ada lagi yang mau ditanya. Habis nanti waktunya. Kalau nunggu itu anak-anak nggak mau pada ngomong soalnya. Ya nggak Nanti bilang apa-apa kalau ini satu. kalau mau dipakai waktunya nggak apa-apa. Nanti kan dilanjut sama Kak Jaki. Kalau ada yang mau ditanya lagi sama Kak Jaki nggak apa-apa. Kebetulan kalian tinggal membahas hubung. Kita masuk ke hubung karena materi udah kelar. Karena fokusnya Hanya untuk ada kalau yang gramatik ini kita fokusnya kayak bawa ini satu-satu materi aja dulu kayak nggak kayak kita sekarang belajar datif langsung sekalian akusatif nggak kayak gitu. Karena gramatik ini kan harus perlu dihafal lagi ya. Jadi susah kayak gitu. Jadi kita jelasin satu-satu. Oke, siapa nih? Farun. Bang Farun. Mau nanya. Mau nanya kah? Halo? Farun. Mau nanya? Kak Grace, kalau entlang itu masuk ke preposisi akusatif sama datif nggak itu kira-kira? Kalau apa? Entlang. Entlah. Iya. Ntar aku jelasin bang, ntar aku jelasin. Oh iya, Oh, nanti dulu oke oke siap siap Kak Jaki. Kak Jaki. Oke. Farun mau nanya. Pai Sen dia. Bedeutung. Bedeutung. Tadi aku udah jelasin. Bedeutung. Oh. Sebentar. Ini aku yang jelasin Kak Jak atau Kak Jaki? Eh, boleh aku aja. Eh, Kakak, kakak aja. singkatnya bedoitung itu nomen kata benda. Kalau sabar. Iya, kata benda. Oh, jadi gini. Bedutung itu eh, artinya itu kata benda yang artinya itu kayak arti, makna penting atau yang signifikan kayak gitulah. Nah, jadi tadi kamu nanya soal yang bedutung. Misal nih, aku kasih contohnya aja ya. Em, di Bedutung des Waters ist mir nicht klar. Arti kata itu tidak jelas bagi saya. Nah, Bedutung itu artinya itu di posisinya itu adalah di Bedutung. Oke. Jadi penggunaan penggunaan Bedutung itu dalam kalimat itu biasanya digunakan dalam konteks yang menjelaskan arti atau makna kayak gitu. Gitu loh. Jadi kalau dia beda lagi penggunaan Bedutung dalam frasa. Kalau dia dalam frasa itu kayak misalnya eh von großer Bedeutung sangat penting atau von geringer Bedeutung tidak terlalu penting kayak gitu. Jadi
Soalnya Bedotung itu katanya yang relatif normal sih dalam percakapan sehari-hari. Tapi kamu bisa menggunakan kata-kata lain seperti apa ya? Mungkin nambah-nambah word case juga ya, kayak zin arti atau makna kayak gitu kayak word kalau kayak word nilai atau wichtigkeit atau penting kayak gitu. Jadi kesimpulannya itu kayak Bedotung itu adalah kata penting. Kata penting itu yang biasanya kita membantu kita ngejelasin sesuatu, ngejelasin makna dan memahami penggunaannya kayak gitu. Jadi itu kayak sinonim sih kataku sinonim di B1 ya sebenarnya. Ya, tapi kalau dia misalnya kayak di Eins untuk mempermudah katanya itu biasanya pakai sin, sebentar ya, pakai sin, sin gitu. Kalau tidak sin, dia pakai bentar, word sama sama Wichtigkeit, Wichtigkeit. Nah, ini dia sama Wichtigkeit. Nah, jadi penggunaannya itu artinya itu sebenarnya sama. Jadi itu yang aku bilang tadi itu sinonim di nivau yang beda kayak gitu. Atau ada yang mau mungkin ditambahin Kak Jak? Ada yang mau ditambahin Kak Jaki? eh pertanyaan Abang Farun kan Nung artinya apa? Mhm. Eh Bedoitung itu artinya maksud atau bermaksud kan. Nanti aku jelasin pokoknya di sini nanti preposisi min akusatif ntar aku jelasin lengkap. Mainung itu artinya opini. Jadi gegen itu adalah preposisi untuk menyatakan suatu opini. Bisa dipakai untuk menyatakan suatu opini. Oke, nanti dijelasin sama Kak Jaki aja ya selanjutnya ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kebetulan materi udah selesai. eh Kalau ada yang mau nanya, kan nanti dilanjut sama Kak Jaki sama sekalian nyubung atau penambahan materi lagi, nanti sampaikan Kak Jaki. Kalau ada yang bertanya kayak biasa, yang mau tanya soal seputar kayak kemarin, seputar tentang materi, atau ada yang mau tanya di luar materi juga boleh. Kita pakai waktu 6 menit. Ada yang mau ditanya? Apa mau langsung lanjut aja? Gimana? Kalau mau lanjut, oh boleh, boleh. Lanjut aja Kak Jak, kalau nggak ada sih yang bertanya. Gak ada yang mau nanya kah? Lanjut aja. Lanjut, lanjut. Oke, eh also guten Abend. Bin hier mit mir, Zaki. Also ich werde heute Präposition mit Akkusativ erzählen. So, erstmal gucken wir hier mit der Präposition. Oke, kita lihat dulu pertama preposisi mit akusatif itu ada berapa? Ada apa aja? Yang pertama itu ada bis, Deutsch, für, gegen, ohne, sama om. Sebenarnya ada satu lagi, entlang, tapi nggak ditulis di sini. Sama Uber, ada lagi Uber. Tapi karena di sini cuma ditulis ini, kita pelajarin yang ini dulu. Oke, dan aku akan jelasin dulu pertama artinya ya. Preposition mit akusatif yang pertama bis itu sampai artinya oke, terus Deutsch itu artinya melintasi, für itu untuk, gegen itu artinya semacam kayak oposisi lah, bertentangan ya. Terus ohne itu tanpa ya, sama itu bisa kalau untuk suatu lokasi itu biasanya dia kayak muter gitu, sekitar. Oke. Di sini bisa kalian lihat ada bedoitungnya atau maksud dari preposisinya. Untuk yang bis itu dia memiliki dua bedoitung atau dua maksud ya, bisa digunakan sebagai keterangan untuk waktu. Enter Aldo ditulis sama Bagas. Bagas ada nggak? Hai, Di artiin guys, di sampingnya guys, preposisinya guys.
Ya, ya, ya. Oke, lanjut. Eh ya, bis. Pertama kita mulai dari bis dulu. Ya, di situ bis mempunyai dua arti atau bis hat zwei Bedeutungen, also die hat Zeit und Ort. Dan also das bedeutet Präposition mit bis kann eigentlich über Zeit oder Ort erzählen. Oke. Jadi preposisi mit bis, oke, itu bisa menjelaskan tentang waktu atau tempat. Contohnya di situ ada Beispiele bis morgen sama bis nächste Woche. Bis morgen itu artinya sampai besok, bis nächste Woche itu sampai minggu depan. Oke, kalau dalam satu kalimat mungkin kayak gini. Also, auf Wiedersehen, bis morgen gitu. Oke, selamat tinggal sampai besok. Oke, atau bis nächste Woche sama aja kayak tadi kan. Eh, kayak auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Selamat tinggal sampai minggu depan gitu. Kalau enggak misalnya gini, also dann wir haben eigentlich eine Urlaub bis nächste Woche. Kita mempunyai waktu libur sampai minggu depan. Oke, gitu. Yang kedua itu Ort atau tempat. Bis Munchen. Contoh kalau bis Munchen itu kan artinya sama aja sampai Munchen. Kalau misalnya di uh, dalam satu kalimat bisa kita bikin kayak gini misalnya. Also der Zug fährt eigentlich von Berlin bis München. Kereta itu berjalan dari Berlin sampai München. Ya, bis München. Oke. Untuk yang bis ada yang mau ditanya atau gimana? Nggak ada yang bis? Oke, apa Aldo? Bukan. Bisbal. Ya, Bisbal juga bisa sampai nanti. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ke Deutsch. Oke. Untuk preposisi mit Deutsch itu artinya melintasi, ya, sama die hat zwei Bedeutungen, also Ort, aber Deutsch erzählt nicht über Zeit, sondern ein Grund. Ya, Deutsch ini cuman Ort sama Grund, dia nggak menjelaskan tentang waktu. Oke, kita lihat contohnya untuk yang Ort atau tempat. Ya, durch die Stadt, melintasi kota. Also wir haben, also wir sind eigentlich in München durch die Stadt gefahren. Kami berkendara di München melintasi kota. Itu artinya. Oke. Terus yang kedua itu Grund. Die zweite Bedeutungen ist ein Grund. Also durch einen Einfall atau durch einen Unfall, ya, itu artinya kalau misalnya diartiin sih sebenarnya karena aku lupa. Tapi kalau diartiin tuh kayak durch einen Unfall melalui kecelakaan, sebuah kecelakaan gitu. Artinya kalau dalam satu kalimat misalnya durch einen Unfall hat meine Bein gebrochen. Melalui sebuah kecelakaan kaki saya patah gitu. Berarti preposisi sebentar. Pertanyaannya akusatif aja atau juga datif dan nominatif? Oke.
Karena untuk meluruskan aja yang tadi. Jadi untuk preposition itu semua udah punya kasusnya masing-masing, ya. Ada preposition mid datif, akusatif, genetif, ya. Itu udah ada masing-masing dan nggak bisa diubah, oke? Jadi kalau preposition mid akusatif ya dia selalu menggunakan kasus akusatif. Untuk preposition mid datif ya selalu dengan datif. Preposition mid genetif ya selalu dengan genetif. Nggak mungkin di preposition mid datif kita pakai akusatif, nggak mungkin. Oke? Kecuali nanti ada, itu bakal dibahas. Itu namanya Wechsel preposition. Itu dia baru bisa berubah antara datif atau akusatif. Namanya aja kan Wechsel preposition, preposisi yang berubah. Oke, terus pertanyaannya Bang Farun. Berarti preposisi ini selalu sebelum kata benda dan kata keterangan waktu. Iya, betul. Karena kan preposisi kan kata depan, artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi preposisi ini selalu ada di belakang, di depan kata benda atau kalau yang waktu untuk keterangan waktu ya keterangan waktu gitu. Dan ya benar. Jadi preposisi ini selalu ada di depan kata benda. Kalau untuk keterangan waktu ya dia ada di belakang, di depan kata waktu gitu. Makanya kalau misalnya kalian lihat preposisi akusatif di sini, berarti kan artikel dari nomen atau kata benda yang tadinya nominatif ketika kena preposition mid akusatif, maka ya dia berubah jadi akusatif. Oke, contoh yang kalau misalnya dia artikelnya der, dia jadi den. Contoh, durch einen Unfall, itu kan der Unfall, dia berubah jadi kasus akusatif. Ya, betul. Betul Bang Farun. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau di sana, di bahasa Jerman beda lagi. Kita ada satu kata namanya dort atau da. Tapi penggunaan dalam bahasa Indonesia benar. Di mobil, also, kalau di mobil dalam bahasa Jermannya ich bin im Auto, ya ke Jakarta, ich fahre nach Jakarta. Gitu. Itu preposisi mit datif. Yang nach Jakarta, yang im mobil, im Auto itu Wechsel preposition. Oke. Lanjut. Für. Kita lanjut ke preposition akusatif mit für. Also dann für erzählt an Ziel und Zeit. Also Ziel bedeutet eigentlich ein Goal atau ya target. Target kita. Ziel itu target. Oke. Dan Zeit atau waktu. Oke. Untuk diartikan für die Tante, untuk tante saya. Kan berarti ada targetnya tuh. Targetnya kan tante kita. Tantenya kan targetnya kan für die Tante. Jadi contohnya itu also dann, das ist so schwierig dann so denken. Also wie sagt man denn? Also für meine Tante habe ich eine Geburtstagsgeschenk gegeben. Also ja, für die Tante und dann für 2 Wochen. Also ja, also sowieso das. Also, oke. Azil, contoh tadi kayak tadi für die Tante untuk tante saya gitu. Oke, jadi kayak oke, gini, ich mache einen Kekse für meine Tante. Saya membuat kue untuk tante saya. Targetnya kan berarti tante saya. Ziel, target atau goals kita. Dan für auch ersetzt über Zeit, also hier für die Beispiele für 2 Wochen untuk 2 minggu. Also die Beispiele mit Satz eigentlich lauten wie ich habe für 2 Nächten in einem Hotel, ich habe für 2 Wochen in einem Hotel übernachtet. Saya menginap di hotel untuk 2 minggu.
Oke, itu untuk yang Fjord. Nah, kita ke Embang dulu. Dutch melewati, mengelilingi, mengitari sekitar. Enggak Embang. Dutch itu sampai melalui dan melewati. Untuk mengelilingi dan mengitari atau sekitar itu kita pakai dan herum. Jadi contoh misalnya kita mengelilingi kota, di Stadt herum. Itu artinya mengelilingi kota. Ich gehe die Stadt herum. Saya mengelilingi kota. Gitu. Sekitar itu mengitari sama herum. Tapi untuk sekitar itu dentist itu di sekitar meja contohnya. Oke, sekarang lanjut gegen. Dan also gegen hat eigentlich eine ganz besondere Bedeutung, ne? Einen Ort und eine Meinung. Ja, und Ort, also dann, also Gegend mit dem, also wenn Gegen etwas über Ort erzählen, dann bedeutet das sie eigentlich di depan atau di sekitar. Ya, di kayak Gegen itu kayak di depan atau ya di seberang lah gitu lah Gegen. Karena Gegen tuh artinya berseberangan atau eh, gimana ya ngomong ya Gegen tuh. Karena untuk Mainung itu berarti dia oposisi. Oke ya, untuk Gegen itu dia di depan, tapi berseberangan. Ngerti nggak? Kalian ngerti nggak? Buat Gegen. Halo? Halo? Ada yang ngerti nggak Gegen? Melawan. Ya, against atau berseberangan. Oke ya, Zo. Nih, contohnya yang Ort dulu. Yang Ort itu das mit dem. Oke. Gegen das das Haus steht gegen dem Baum. Rumah itu terletak berseberangan dengan pohon. Gegen den Baum atau gegen einen Baum, dengan sebuah pohon. Ja, das Haus liegt oder liegt, also sagt man liegt, wenn etwas über eine Sache erzählt. Also ja, so das Haus liegt gegen den Baum oder gegen einen Baum. Rumah itu terletak berseberangan dengan sebuah pohon. Okay, und dann machen wir weiter. Also Meinung gegenüber, wenn gegenüber Meinung erzählt, dan ya berarti itu artinya against atau oposisi. Jadi misalnya gegen den Plan itu artinya berseberangan dengan ada berseberangan dengan plan kita. Artinya apa yang kita plan itu tidak terjadi atau oposisinya. Ya gegen den Plan misalnya bisa juga kadang gegen tuh dipakai buat sebuah ketidaksetujuan. Nah ya, apa yang gegen das Covid-Virus für gesund. Also das ist ein ganz besonderes. Das ist ganz anders. Das Covid-Virus itu artinya melawan COVID, virus COVID, für gesund. Ya, namanya juga bahasa Jerman kadang artinya bisa beda-beda. Oke, gegen dan plan. Kalau misalnya kalian dengar satu sebenarnya misalnya kalau misalnya kalian udah di B1 tuh ada Huren. Biasanya tuh di Huren tuh ada kayak satu forum kita harus dengerin di radio. Biasanya itu ada yang dafür, ada yang dagegen. Dafür itu pro, dagegen itu kontra. Jadi gegen itu selalu kontra. Oke, contoh kalimatnya ya. Gegen den Plan, leider müssen wir eigentlich
Zu Hause bleiben. Berlawanan dengan planning kita, sayangnya kita harus stay di rumah gitu. Untuk yang gegen dan ohne preposition akusatif mit akusatif ohne dan ya das bedeutet Art und Weise atau tentang benda ya, benda atau Weise itu ya eh, pokoknya kalau ohne itu kan artinya tanpa ya, kayak benda atau yang eh, eh, kalimat lah, atau bukan kalimat, benda atau kata sifat ya. Art und Weise ohne Shrimp itu, sorry aku lupa, shrimp itu kalau nggak salah payung deh. Kalau aku cari latinya. Ya, shrimp itu payung. Oh, shrimp itu artinya Art und Weise itu ya itu, sabar. Art itu, sabar aku cari. Art und Weise ya kayak tadi aku bilang. Art enggak beda itu art. Art itu bisa dibilang kayak benda yang nggak terlihat gitu loh. Types way gitu loh, apa ya kalau also art sama arts itu beda. Kalau dokter itu pakai Z, arts ya. Jadi ohna itu biasanya digunakan untuk meniadakan, karena artinya tanpa, benda atau sebuah, bukan adjektif kita bilangnya, tapi kayak di sini Grund. Grund itu kan alasan, ya keterangan tapi dalam bentuk kata benda kalau dalam bahasa Jerman. Oh, the Schirm, Schirm tanpa payung. Berarti gini, contohnya itu yang kemarin bang. Eh, also gini, sie gehen, ya, sie geht durch den Regen ohne Schirm. Dia pergi melintasi hujan tanpa payung. Itu untuk yang shrimp. Tapi ohne Grund itu tanpa alasan. Sie hat mich verlassen ohne Grund. Sie hat mich ohne Grund verlassen. Dia meninggalkan saya tanpa sebuah alasan. Gitu. Ada juga yang kayak tadi Bang bilang, oh dich kann ich nicht leben. Tanpa kamu saya tidak bisa hidup. Tapi contoh yang Bang yang di atas itu salah, karena oh negat ich kann der VW kaufen itu salah. Masa tanpa uang saya bisa membeli VW atau Volkswagen. Oke. Lanjut Oke, sama, also dann ersetzt etwas über Art und Zeit, also das ist gleich wie bis. Also ja, also ja, wie in Deutsch, auf Deutsch normalerweise, wenn wir etwas über Zeit sagen und dann etwas über die Zeit fragen, dann sagt man normalerweise um 8 Uhr oder um halb 10, ya, kayak gitu. Untuk keterangan waktu, itu biasanya untuk keterangan waktu kalau ditanya jam berapa. Ya, misalnya jam jam 21 atau jam 9 malam, 21 Uhr. Oke, jam 6 pagi, 6 Uhr. Ya, ini kalau ini mah nggak usah ya, Zaid. Kan udah biasa, maksudnya tuh kayak sering dipakai. Wie viel Uhr? Oh ya, kadang-kadang eh, orang bisa nanya wie viel Uhr, tapi orang biasanya nanya pakai preposisi di sini. Wie viel Uhr? Jam berapa? Oke, dan lanjut ke Ort. Tadi Ort
Bang udah nulis, tadi aku udah jelasin dikit kan, yang ini eh untuk Ort, also when wir über Ortserzähl, dan dan wird es bedeuten als mengelilingi, mengitari atau sekitar. Den Tisch, di sekitar meja, sekitar meja. Oke. Ya, betul. Ich möchte die Stadt München spazieren machen. Spazieren gehen. Saya ingin berjalan mengelilingi kota München. Also, ja, das bedeutet eigentlich Ya, gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanya apa ada yang mau ditanya apa udah jelas? Ada yang mau nanya? Kak Jaki, gue mau nanya dong. Boleh. Kalau Nur itu masuk nggak Nur? Nur itu bukan. Nur itu kita bilangnya modal partikel. Artinya kan hanya. Oke. Contoh misalnya ich möchte nur mit dir leben atau ya ich möchte nur mit dir leben, ya saya cuma mau hidup bersama kamu. Oke, Kak Jaki, makasih atas konfirmasinya. Oke. Modal partikel itu jadi cuman kayak eh, kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Tapi modal artikel tuh biasanya digunakan sebagai penegasan atau membuat kalimat tuh lebih ekspresif, dan modal partikel tuh ada banyak. Ada den. Nah, kalau dia satu den itu karena, tapi kalau di B1 atau di level-level atas, den itu sebagai modal partikel atau sebagai penegasan dalam kalimat supaya kalimatnya lebih ekspresif. Terus ada doh. Selain doh ada noh. Terus nah aku baru tahu itu, aku sering pakai itu. Ada den, ya auch juga bisa. Den, auch, terus nur, ya, ya itu juga bisa ya. Den, nur, ya, einfach, einfach juga model doh, doh. Oke, itu model partikel. Kalau misalnya dicontohin ya, ya du kannst einfach zum Arzt gehen. Ya lu tinggal pergi aja ke dokter gitu. Terus kalau yang doh kan kemarin beda dengan preposisi. Kayak kemarin ada yang jelasin tentang doh, bahwa doh itu adalah uh, sebuah jawaban untuk gimana? Doh kan tadinya masuk ke ya nine Frage untuk mempositifkan sebuah pertanyaan yang negatif kan. Misalnya gets du dich in dich an die Schule oder zur Schule? Doch, ich gehe zur Schule. Kan gitu kan? Apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Ya, saya pergi ke sekolah. Tapi sebagai modal partikel dia beda lagi. Misalnya das geht doch nicht. Oh, nggak bisa kayak gitu dong. Gitu artinya. Kalau modal partikel. Oke, kita lanjut. Manchmal sind diese Präpositionen mit dem Artikel verbunden. Kadang-kadang preposisi ini suka digabungkan dengan artikel. Kan bisa kalian lihat di sini kan durch die Stadt, ya, Deutsch die Stadt, kan Deutsch preposisi artikel die, ya. Terus durch einen Unfall, ya, durch preposisi einen Unfall. Einen artikel terus Unfall. Oke. Tapi kadang-kadang preposisi ini bisa digabung dengan artikel yang ada. Contoh durch das bisa jadi Deutsch, ya. Für das jadi fürs, das jadi ums. Ada lagi nanti ins, ada in das jadi ins, zudem jadi zum, indem jadi im, ya, by them jadi baim, kayak gitu-gitu.
dan lain-lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Preposisi itu kata depan. Modal partikel itu bukan kata keterangan. Sebenarnya preposisi itu keterangan juga, karena kan dia menerangkan kan di situ. Bis Morgan sampai besok, bis next to Woke sampai minggu depan. Kan dia menerangkan sesuatu bahwa sampai besok dan sampai minggu depan. Dentist dia menerangkan bahwa di sekitar meja gitu. Itu preposisi sebagai keterangan. Tapi modal partikel itu bukan keterangan, dia itu cuma sebagai kita bilangnya supaya kalimatnya tuh lebih apa? Lebih ekspresif aja gitu loh. Tuh kayak kalau misalnya kamu nyuruh orang datang gitu kan, eh, come here. Enggak, kita nggak ngomong come here. Kita bilangnya komal, komal, komal. Atau kan datanglah gitu. Kalau misalnya ngelihat, misalnya suruh kamu ada video baru nih, terus kamu suruh temen kamu nonton gitu. Kita ngomong zits kan kalau imperatif kan eh, pakainya sich kan. Kalau do kan st-nya dibuang jadi zih gitu. Enggak. Kita biasanya kita pakai zihmal. Zihmal. Lihat nih gitu. Kalau enggak biasanya sih paling sering sih gukmal atau shaumal. Gukmal, shaumal. Here. Oh ya video gitu. Lihat nih ada video baru. Kalau ya eh, biasa aku sering pakai ya das ist ya nah gitu kayak das ist ja ganz schlimm udah. Itu sangat buruk nggak sih gitu. Eigentlich aku juga sering Sean ya Etva Blues hanya saja. Tuh, ada dari Bang tuh. Dah, sampai sini ada pertanyaan, guys. Kalau nggak ada, kita lanjut ke Ubungs. Tunggu bentar ya, guys ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja dulu. Aku mau ganti share screen. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada kah? Langsung hubung saja. Oh, ini sih. Repetition di tema akusatif. Oke, kita lanjut ke Ubungs. Flow mau megang nggak Flow? Ubungs Flow? Flow?
Kenapa Kak Jack? Lo ada nggak? Oh, mau nanya. Kirain Kan, ada. panggil. Ayo, kita langsung mulai umum. Ada yang mau jawab yang A? Oh, sebentar. Eh, kan kita sebelumnya udah belajar kan tentang possessive artikel, possessive pronomen sama personal pronomen ya, yang meine, seine, ya, deine, ihre, eure, unsere, kan udah kan? Paul Fart on sign kolegin gitu Kak. Ya, Atau benar-benar seine Kollegin kan di saya kolegin. converse der Hund lauf eh Ini semua pakai akusatif ya artikelnya. Berarti yang beda cuman der aja, artikel der. Sisanya sama semua. berarti ini pakai pakai yang golongan itu ya, yang golongan kedua bukan yang golongan pertama, Golongan pertama gimana? yang der didas gitu. Terus yang keduanya itu, saya lupa nama Latinnya apa ya. Enggak dong, enggak pakai der didas, pakainya den didas. Iya, maksudnya golongan itu tuh Kak, tapi di kasus akusatifnya gitu. Pakai yang itu. Oh, berarti der Hund lauf den Baum. Yap, genau, den Baum. Karena der Baum. Artikelnya der. Oke. Ganti ah, ganti Kak Jaki, jangan Ada saya. lagi? Iya, makanya yang lain ada yang mau jawab nggak? Den Stuhl. Ya, genau. Ich bin gegen den Stuhl gelaufen. Karena, ya, lanjut. Yang lain, ayo D yang D. Ada yang mau jawab yang D? Einen bukan nggak? Ya, einer. Der Shrimp. Genau. Ayo, die andere, vielleicht mochte diese Übungslösen, also beantworten, das kann man auch sagen. Ja, das ist ja ganz gleich. Meine. Also dann ja, wir machen für die Nummer E. Also, wer wollen diese Frage beantworten? Siapa yang mau jawab yang E? Deinen Großvater. Ja, genau, deinen Großvater wegen des Vaters. Wegen des Artikel von der Vater. Kak Jaki mau nanya, itu stream tuh artinya apa sih Kak? Payung. Kalau kalau layar sama sama nggak kira-kira? Build shrimp apa? Itu bedanya sih build apa itu lupa kok. Kalau shrimpnya aja itu apa namanya? Payung, tapi kalau build shrimp itu artinya layar, display. Nah, itu masuknya komposita emang kayak gitu sih. Kayak misalnya spiegel, itu kan artinya kaca. Eye artinya telur. Tapi spiegel eye artinya telur mata sapi. Emang it doesn't make sense, but that's the that's the Iya, Wahrheit. sama Google Translate Kak soalnya. Oh, di Google Translate. Iya, sesat. Saya nanya ke Kak Jaki tuh. Oke, lanjut yang F. Bisa juga, Bang. Screen juga bisa. Layar juga bisa stream. Tergantung konteks aja nanti. Ayo yang F siapa yang mau jawab? Zona. Di zona.
Ayo ada yang mau jawab? Wer Parfür eine Woche nach salah astagfirullah. Peter get durch the diffus Yap, genau. Die Kinders. Gegenzone. Gegenzone. Dann G. Machen wir weiter zu G. Robert fährt für ein Woche nach Italien. Ayo, wer will diese Frage beantworten? Robert Parfür eine Woche nach Italien. Ya, genau, eine Woche. Ayo dong yang lain jawab dong, jangan nembang mulu. Wo ist Guys, der jawab, Schlüssel? jawab aja Yo, guys, salah nggak apa-apa. Apa bang? wo ist der Schlüssel für den Keller? Ya, genau, Dan Keller. Ayo dong guys, yang lain guys. Oh guys, masa bang dong guys? Nanti yang maju bang sendiri lagi. Aldo ini Aldo, biasanya Aldo. Koneksinya lagi jelek katanya dia. Geraus do, Geraus. Ayo di andere vielleicht wollen diese Frage beantworten, also diese Übung beantworten. Ayo yang lain ada yang mau jawab nggak? Nggak apa-apa salah guys, nanti dikasih tahu yang benar. Kan sama-sama belajar. Ayo guys, kita cuma hubung saya ini dong satu. Yang ini Kak, coba. Ya, Will nicht ohne mich nach Spanien fliegen. ja, genau. Will nicht ohne mich nach Spanien gehen. Fliegen. Dia tidak mau pergi, tanpa saya dia tidak mau pergi ke Italia, ke Spanish. Lanjut. Yang J, ada yang mau yang lain? Jawab yang lain. Ministerin itu nama kota ya kak? Enggak, ministerin itu menteri. Oh, Menteri perempuan. di reporter staying dan enggak di ministerin. Ya, genau. Di ministerin. Karena cewek. Eva schreibt das Diktat ohne ein Punktfehler. Diktat itu tulisan atau kayak surat gitu. Ayo, ada yang mau jawab, guys? Vera, aku kasih ini deh di sini bantuan nih. Failure itu apa kak? Kesalahan. Artikelnya der. Jadi den einen. Ya, einen Fehler. Ohne einen Fehler. Ayo bro, dari 17 orang. Oh, yang lain gak ada yang mau jawab apa? Oh, aku kasih kata bantu tuh di atas tuh. Aku kasih nanti yang mau jawab, aku kasih tahu ininya. Artikelnya aja. Gehen wir nicht durch Bahnhofstraße. Artikelnya feminim. Ada yang mau jawab? Artikelnya feminim Bahnhofstraße. Gehen wir nicht durch die Bahnhofstraße. Yap, genau. Die Bahnhofstraße. Oke, lanjut. Wir spielen gegen Mannschaft. Artikelnya feminim juga. Aus Köln. Wir spielen gegen die Mannschaft aus Köln. Yap, genau. Wir spielen gegen die Mannschaft aus Köln.
Dan en Jonas ist ohne Erklärung weggegangen. Erklärung mit the Feminim. Berarti Jonas ist ohne Erklärung Feminim weggegangen. Berarti apa di sini? Eine, eine, Ya, eine. genau. Oke, lanjut yang Peter muss noch für D. Prüfung lernen. Prüfung itu eh, feminim juga. Di for di Prüfung lernen. Ya, die Prüfung lernen. Genau. Und für aduh. Oke, ini where itu nominatif, when itu akusatif, when itu datif. Ini karena kalimat tanya siapa untuk siapa kue ini gitu. Berarti pakainya apa kalau lihat dari sini? Apa guys? Pakai apa guys? For when, Kak. Yap, genau, für when. Yap. Nah, udah kelar. Also ja, und dann wegen der Uhr, also es ist fast halb 10. Also dann ich glaube, wir sollten einen Schluss machen um diese Klasse. Okay? Dann vielleicht, wenn ihr eine Frage habt, dann lasst euch dann etwas fragen. Ada yang mau ditanya? Tanya aja. Bang, suaranya. Mau nanya, Ya, yang where, when itu, yang nominatif, akusatif dan lalala itu lihatnya di mana ya? Maksudnya kayak rumusnya gitu. yang mana? Yang where, when sama when. Oh, Kan itu itu ada beberapa gitu kan. eh, Itu eh, bisa itu dilihat di mana sebenarnya ya? nggak ada rumusnya sih, cuman kan Oh, untuk kalimat tanya siapa itu emang agak sebenarnya siapa dan which atau which one itu dia kena kasus juga. Contoh kayak kalau dia akusatif ya dia pakai für when, kalau dia datif pakainya wem. Mit wem sprechen Sie, dengan siapa kamu berbicara? Für when is die Torte, untuk siapa kue ini. Tapi kalau sama verb is do kan dia nominatif, siapa Anda gitu. Ada juga Welsh. Welsh itu mengikuti artikel kayak Welsh essence gehört da, gehört gitu. Ya, contoh atau Welsher, Welsh, ya kayak gitu contohnya. Tapi biasanya when itu dipakai yang ada artikelnya for when, of when, atau ya gitu deh. For when ya biasanya sih paling sering for when atau of when gitu. makasih Kak. Ya, kok. Oke. When ini siapa ya Kak? When itu siapa? Artinya siapa? Where juga siapa? Cuman bedanya when itu dari kasus kena kasus akusatif, kalau where itu nominatif. Enggak, khusus where sama Welsh aja. Welsh sama where. Yang lainnya enggak. Ya V, terus ada Wifraga itu ada apa? V, V enggak. Karena V kan bagaimana, dia juga nggak kena kasus gimana-gimana. Maksudnya, kalau
will show itu kan dia kan berdasarkan pada artikel. Tapi kalau when itu karena dia siapa, objek orang gitu, biasanya dia berubah tergantung eh, kasusnya gitu. Misalnya tadi kayak di sini contoh for when, dia jadi akusatif. Nanti ya artikel. Iya, nggak tergantung pada artikel. Tapi kalau dia kalau kena akusatif when, biasanya kalau pakai when itu ada preposisinya. Walaupun kadang ada yang nggak pakai preposisi tapi jarang banget sih. Is untuk nominatif, is itu bisa buat siapa aja. Is itu kan verben, bebas. Dia bisa di nominatif, akusatif, genitif, dan lain-lain. Kalau V itu kan bagaimana? Dia maksudnya dia V fil, kadang-kadang ada V fil ur, V heisst du, V wardas, V läuft das, dan lain-lain gitu. Mereka nggak kena kasus akusatif. Dah, ada pertanyaan lain? Yo, yang lain ada yang main. Kalau nggak mau ditutup, baru ntar kalian boleh nanya bebas. Nggak ada? Oke. Bagas? Kak, mau nanya artinya, Kak. Boleh? Yang mana? Yang yang F itu, Kak. Fußgängerzone. Fußgängerzone itu artinya area pejalan kaki. Fuß Oke, Kak. Makasih ya, dari Kak. pejalan kaki, zona itu zona. Zona pejalan kaki. Oke, Kak. Danke, Kak. Oke, bitteschön. Halo, halo, halo. Halo gas, tutup aja gas. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan bebas aja ya teman-teman. Kita tutup dulu buat takutnya teman-teman lain ada yang mau ada urusan lain. Jadi makasih banyak untuk teman-teman yang udah ikut Zoom hari ini. Semoga ilmu yang diberikan berkah untuk kalian dan bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Oke, Dankeschön alle. Und bis sekarang hari Selasa, bis Kamis, bis Donnerstag. Cus. Kasih ya teman-teman ya. Hmm. Silakan kalau ada yang mau pertanyaan bebas, oh ya ini ditutup dulu.